سلام أبرحوا قربان تركبوا تخاطلتي تلفزيون إرسات كما هيك أنيكم نلوم عالتي خمتي ووترو نقبرو وانا وخناتات هاجرنا دهساس نمقبر قاشا غير عدي ميم زرلخو برغت يوهانس كوم خا برغت هابت ماريام يوم كساف فسامة مسانا حبيركم كسانحو بخبري عدموكم برغت يوهانس برغت هابت ماريام وعلى حن مسهم يغني لك هنا حراي صبو مو ناي لوم عالتي نزاربولو تي كندر سناب بنا عيسى 4 قنبت ذاتكورينا خنقبرت ناي لومي دهساسنا برغت يوهانس بقى جمريه تمالي عيسى 4 قنبتي نيرو مهنيات عيسى 4 قنبت والكمل اخي اساس اب ستاديوم اسمرا اب زغبرو مدره ويكا زربا حدا بتدغاغامي ابز حلفه أوارح خنريه زغننا مالتي أتكرؤ ناب أمريكا بمقبار جاندا نا أمريكا صلايت نعيت رحم زلا بوقعون كوينات أوجات لنا الله إلون خزارب استسامي عمو سلامنتاي يوم إسياس بقى إسياس كوات صغلو رزين وترجم كله يخيلي في اللايكاتي أكيد أنا يسرعتها بقمة اندحراتي هاموني حدا سلامنتاي خمو زبل دلو كساب كندي كسقات زلو خوين سماعك بساعات دي بتناي أمريكا بوليسي تخطر زلا كل بغلت نري انقل زي حدا نفس عبد دليل او حجتاوي مسويان زنبرت باسي دارغنا امريكا تغير الله ግን ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ሳልሳይ ክስ ቀርብ ኣሎ በኢትዮጵያ ብፍላይ ብትግራይ ወገን እቶም تعذبቲ እቶም ናይ መስርሕ ሰላም ተኸታተልክ እቶም ሞኒተርስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብ ሰሜንን ምዕራብን ትግራይ ካኣተው ከም ዘይከኣሉ ምናይ ሻዕብያ ወታደራት ከም ዝተኸልከሉ ክልተ ሰዓት ክስ ኣቕሪቦም ኣለዉ መንግስቲ ትግራይ ስለዚ ምስ ከምዚ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል የንፍት ፍሉጥ ኢኻ እንታይ ክመፅእ ከም ዘሎ ይኽእል ዞባ እዩ ዝርብሽ ዘሎ ጉዳይ ትግራይ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናይ ዞባ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ኢንተረስት ወይ ሃገራዊ ኣገዳስነት ስለዝኾነ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤናት ይሪኦ ኣሎ ካብታ ትግራይ ከይወፅእ ከዓ ያው ክትመፅእ ትኽእል ነገር ብድሕሪ ምውፅኡን እንታይ ክመፀኒ ኢሉ ዝፈርሆ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ይርዳእካ ተዘይኮነ ግን ኣሜሪካ መራኸባ ድያ ኣየር ኣምፅኣ ምስኡ ክትዋጋእ ወይ ኩናት ኣውጃትሉ ማለት ኣይኮነን ግን ንዑውን ብፍላይ ከዓ ናብቲ መራሒ ዘተኮረ معقب ديو ولا كل سقمتات توسط لازم بخمس غطري خلها نتهزم حبيركا مساي صواع شجر وي صواع انا امريكا زوردن صقما مساي تقادسي خاص عينوتي بل تي امريكا سنا ايرترا خوينات وجلالكا زي حساب زي حلنني ساس بحفشا كن نفسو خمزي مس تشاينا زغبرو غدايكا اب حنتي بفلايسي تشاينا بامريكا بإيرترا نخيت وافر زي خونه الى تغونادب الله ازي لا عتيق الله يلو تزاريبو بحد خبط زرباتاتو زغا تشاينا زي توافر تدل تنيرا تتخون وي وتدراو معسكرن قالك كدليان يرا تتخون زي قدم اتوت اب جيبوتي ادلا تشاينا معسكر الله جيبوتي زي تاكتري خلا خمزي نتي ترى حزب خاخن عاب نجر بتناي بقداي دراني حجي قمين امريكان تشاينا اند امريكا تحد قشغم تزول هم تشاينا امريكا سيراتا الى هلو لو زبنبر مزن حقنا ممثال نتسبنا مد نجار تزي كوينو كني زغيد نجر اي مثلا حراي صبو برات هاب تمر كابا خبزار اسي كي وصانا اذناي امريكا غداي ابز حلفه غزي بتدغاغام يوم زرعلو زلو مجمرة قدمي ورحي خون حتى تسريحهم النيروم تحتتا بزرزر او قميط امونيروم دارغان اي كل تعامت امريكا بالعليم زغبرته نتهزبي بزرزر قاليص امول نيروم حجون اساس نتحتتا بصمو زبله ملكع يو ابزي زقربا زلو اجي تي اويلو مزنبرو امريكا اب غدا ايرترا طالقات اتخلا اب وسانه وكابت هاجراوي غداينا ايتراوያን ተአቱላ ዝብል ክስዮም አቅሪቦም ሕጅት ማሉን ኮሙ ዝብል ክሲ አቅሪቡ ነይሩ ክሳብ ክንደይ ማለት እቲ ዘሎም ስጋት ንምንታዮም ከምዚ ገይሮም ነዚ ነገር ዝጋ ስለሰጉ ደም ወይስ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ህዝብን ክሰርሑ ስለዘለይ ጥራይ بخمي كنري نخل أنا بخلتي يزبل
ንክልቲኡ ይሰርሓሎም ተቀዳማይ እቲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ከምዚ ናይ ቆልዑት ናይ ገዛውቲ ስራሕ ምሻሎ ምስቲ ዓበየ ሰብ እንተዳ ተባይስካሲ ከምዚ ቶም ካልኦት ክስታይ ገብሩካ ዝዓይነቱ ኢምፕሬሽን ክፈጥር ደሊ ኾኒ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክፈጥሮ ክእል በቲ ናይ ሜድያ ዕብለላ እምበር ኣብ ደገ መስሓብ እዩ ወላ ሓንቲ ንኣሜሪካ ከምዚ ጃንዳይልካዮም ፀሪፍካዮም ገለመለ ወላ ሓንቲ ዶላር ክእክቡ ከዓ ናብዚ ክመፁ እዮም ብዙሕ ክስታይ ይብሉ ግን ንፕሮፓጋንዳ እዩ እቲ ሓደ ስግኣት ግን ክሊርሊ እውን ኣቐሚጥዎ ኣሎ ብዘይካ ናይ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ኦልሞስት 2 ወርሒ ይኸውን ኣብቲ ጋዜጣ ክፍሊ ቦርድ ናይ ጋዜጣ እንዳበሉ ብሪጣንያ ከምዝገበረትና ኣሜሪካ ከምዝገበረትና ፈራንሳ ከምዝገበረትና ኢሎም ሊስታ ገይሮም ናይ ኣሜሪካ ከዓ ብፍላይ ፍሉይ ዓንቀፅ ገይሮም ፅሑፋት ኣዳልዮም ከምዚ ማዕቀብ ገይሮምልና ገሊሎም ብዙሕ ክፅሕፉ ቀኒዮም ነይሮም ሕጂ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል የለን ኢላ ዓመት ተውፅኦ ፀብፃብ ኣሎ ንሱ ከም ደርፊ እዮም ወሲዶሞ ብኡ ዝመፀ ወላ ሓንቲ ዝሰዓበ ነገር የብሎምን ጥራሕ ኩሉ ግዜ ረበሽቲ እንዳበለት ትጥቅኖም ወላ ሓንቲ ሳይድ ኢፌክት ከዓ ዘይብሉ ኮይኑ ሕጂ ካብዚ ብምልማድ ናባና ድመፅእ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ብዝብል እቲ ፀባዮም እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝገበርዎ ናብ ደገ ከንፀባርቅዎ ጀሚሮም ምክንያቱ ዝኾነ ናይ ኩሉ ናይ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ትምህርቲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ትምህርቲ እንታይ ዝብለካ ሓደ ስርዓት ኣብ ደገ ዘርእዮ ባህሪ እቲ ውሽጢ ዘርእዮ ባህሪ እዩ ዝደግሞ ንደገ ስለዚ ኣብ ትግራይ ከይዶም ዝገበርዎ ወይ ኣብ ሱዳን ዝገበርዎ ምትእትታው ኣብ ናይ ሶማልያ ዝገበርዎ ምትእትታው እቲ ባና ዝለመድዎ እቲ ኩሉ ግዜ ከምዚ ትገብሩ ኢኹም ዝበሃልዎ ዝነበሩ ሳዕቤን ስለዘየምፃሎም ከምዚ ኮንሲኮንስ ዝበሃል ነገር ስለዘይተማሃሩ ከምዚ ስለዝገበርኩም ካብ ሕጂ እዚ ክወርደኩም እዩ ዝበሃል ነገር ኮንሲኮንስ ስለዘይመፀ ኣብ መወዳእታ ነዚ ናይ ዞባዊ ክበሃል ዝከኣል ምንቕናቕ ከምፅኡ ክኢሎም ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓ ሸለል ክበሃል ኣይተኽኣለን ምክንያቱ ንጥቕሚ ናይቶም ህዝብታት ብቀዳምነት ካብኡ ሓሊፍካ እውን ጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ናይ ካልኦት ሃገራት ክተናኽፍ ስለዝጀመረ ዓገብ ክብልዎም ተራእዮም ኣለዉ ሕጂ እዛ ዓገብ ድበልዎም ኣሜሪካ ብፍላይ ናይ ነዞም ኣዘዝቲ ናይ ሰራዊት ሽሞም ጠቂሱ ማዕቀብ ክወርደኩም ኣሎ ዝተባሃለ ኣሎ ንብረት ናይ ህግደፍ ድዩ ናይ ሕድሪ ትራስት ዕቀባ ክግበረሉ ዝበሃል ኣሎ ንሓይልታት ምክልኻል ገለ እስ ኣብዛ ናይ ትማሊ መደሩ ከዓ ነዚአን ይጠቂሱ ሓይልታት ምክልኻል ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምዚ ገይሮም ገለመለ ዝበሃል ሕጂ እዘን ነገር እዚአን ስለተዛረብካየን ወይ እውን ዓዊልካ ከምዚ ስለዝበልካ ለውጢ ይመፅን እዩ ውዒልካ ተኾንካ ትፍረደሉ ኢኻ ኣይዋዕልካ እንትኾንካ ከዓ ሓቅነትካ ከውፃእካ ክትፍረድ ኢኻ ግን ትዝፍለጥ እሱ ፈልጦ ንሕና ንፈልጦ ካልኦት ፈልጦ ነቶም ሜይቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ካልእ ናይ ሜድያ ኣክሰስ ዘይብሎም እዩ ክዓብጦም ዝኽእል ሕጂ እቲ ስግኣት ናቱ ይገልፆ እዩ ዘሎ ስግኣት ክበሃል ግን ከምዚ ክልተ ተዳረግቲ ማዕረ ዝመስሉ ሓይልታት ከይወረና ከይወርዎ ገለ ዝበሃል ኣይኮነን ኣሜሪካን ኤርትራን ከምዚ ኣብ 2000 ከባቢ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ተሓባቢሮም ንሃገርና ከድክምዋ ገለ ብል ነይሩዋ ፍርቂ ርብዖም ናይ እዚኦም ሓይልሲ 10 እፅፊ ናትና እዩ እንታይ ከም ትብሉ ኣለኹም ገለ እቲ ክግበር ዝከኣል ዲፕሎማስያዊ ይኹን ዕቀባዊ ይኹን ገለመለ ይኹን እሱታት እዩ ክግበር ወታደራዊ ሓይሊ መይቢ ናይ መጨረሻ እዩ ዝኸውን እምበር ክንዱእ ስጋት ዘለዎም ኮይኑ ይስማዕንን ግን እቲ ናይዚኦም መጠንቀቕታ ነቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ፕሮፓጋንዳ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ክሳብ ክንደይ የኺዶ ከዓ ክንርኢ ኢና ግን ክልቲኡ እቲ ክልተ ብልሒ እዩ ዘለዎ እቲ ናቱ መደረ ከምኡ ገይረ እየ ዝሪኦ ኣነ ሕራይ ፅቡቕ በረኸት ኣብቲ ቃል ምሕተት በረኸት ዮሃንስ ካልእ ዝበሎ ብዙሕ ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ኣይምጉስኒ እዩ ወይ ካብ ዛዕባ ኣይዛረብኒ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ቃለ ምሕትታቱ ኣብዚ ናይ ትማሊ ነቲ አንጠልጢሉ ዝነበረ ስለዘበርዓበ ሞሳ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ግን ሙሱ ተታሒዙ ከምዚ ዕርቡን ኮይኑ ተሰማዓኒ 20 ሰነ እዩ ዝመፅ ዘሎ ሓደ ሓበሬታት ረኺበ ዘለኹ ኣነ እውን ብዙሓት ሰባት እውን ድሮ ሰሚዖም ኣለዉ ካብ ዕለት 27 ካብ ድሕሪ ፅባሕ ጀሚሩ ዝኾነ ይኹን ውልቃዊ በዓላት ውራያት ከይግበር ብምምሕዳራት ይንገር ኣሎ ተነጊሩሎ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ
ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብርግጽ እኳ ክንዛረበሉ ዘይከኣልና ግን እቲ ኣንፈቱ ናበይ ምዃኑ ይሕብረካ ግን ክልተ ዓመት ሙሉ ኣብ ኩናት ጸኒሕካ ብዙሓት ዝሞቱን ካልእን ኩሉ ከም ዝኾነ ርዲ እዩ እዚ ዝኣክል ኣብ ርእሲ ኤርትራዊ ተንጠልጢሉ ከሎ ዳንኬራ ከዓ ንርኢ ነርና እሞኒ ነዚ ብኸመይ ተተሓዞ ንኩሉ እቲ ዳንኬራ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዴታት ኤርትራውያን ተንጠልጢሉ ዘሎ መርድእን ካልእን ኣታሒዝካ እንታይ ኢና ክንፅብእ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሜቢ ሓደ ወርሒ ማለት እዩ ጋብ 20 ሰነ ዘሎ ግዜ በቲ ስርዓት ከም ዝበልካዮ ካብ ሕጂ መጠንቀቕታ ተጀሚሩ ኣሎ تسبون نخي حزن من فرح التحوسو بروباغندا منافع كغوريهم سلامتاي عجز اب سعزي مزلو خناتنا هاجرنا ماليسكا انا دكخا مرد قد سمع ازي خبيجي تهزبون بقليل زقبولو اي مسلنن اب سعزي سبك موت اب سعزي مغاب اثيوبيا ملاساويات زي بلو ترجم زي بلو خينا اتيو موت زقبولو اي مسلنن مالت كبيجي ግን እቲ ስርዓት ከዓ ገና እቲ ደም ኣይፀገበን ኣሎ ብሕጂ እውን ገና ኣብ ኩናት ክሽምም ዓይነት ኤርትራ ኣብ ዞባው ኮይና ኣብ ዞባው ዘሎ ኩነታት እውን ማዕረት ውሽጣዊ ጉዳያትና ክንከዶ ኢና ብል ኣሎ ስለዚ ኣብ ሱዳን ዲ ከእትዎ ሕጂ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ዲ ቅፅል ዘሎ ኩነታት ምዝ ክትረኣዮ ከለካ ኣዝዩ ዝከቢድ ይኸውን እቲ ስርዓት ግን ነቲ ሓውሲ ምፍርራሕ ዘለዎ እናገበርካ نتسب بعلو خمسة أنا عينت أمثيلك نمقرأ يزمدلوا دلوا بل أبرسي تي وراي خيط قبر زبلهم دلوا نسي تي مرد خمس مخانو سلسلو مسمرعات تدريبو خمس خون أكلني سلسل نزل ود خمسين كبل يدالوا له مالتي جن تي خونات نهزمنا خاب خمس خيل يزرعين نعي እቲ ክንሪኦ ዝቐነና እዚ ዳንኬራ ሆይ ሆይታ ምዚ ተንጠልጢሉ ዘሎ ክተናፅሮ ከለካሲ ብዛዕባ እቲ ሕብረተሰብ ማለት ስነ ልቦናት ብምንታይ ክትገልፆ ትኽእል እዚ ሩዲ እዩ ማለት እንታይ ይፅበዮ ከም ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ብሰዓት እዚ ንፁር እዩ ግን ምስ ኩሉ እንዳሃለዎ ከሎ ባንዴራ ጌርካ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ዳንኬራሲ እቲ ስነ ልቦና ብኸመይ ክትገልፆ ትኽእል እቲ ዝሕዝነካ እኮ ኩሉ ሰዓት ንብላ እዚኣ ካብ ስምዒት ወፂኢት ህዝቢ እዚ እቲ ኩነታት ኣመዛዚኑ ዝሓሸ ምግባር ክሕርብቶ ከሎ እዩ እንታይ እቲ ነገር ኢኻ ትብል እዚ ዳንኬራ ንባዕሉ ሲ ኣበይ ኮንካ ኢኻ ዳንኬራ ትገብር እንድሕር ተባሂሉ ኣዲስ ኣበባ ኮንካስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተፈልየልካ ኢኻስ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ ካስ ጓይላን ገለን ትገብር ድረስዖ መስል እቲ ኩነታት ማለት ከምዘየለ ዶ ንርኣዮ ዝዓይነቱ እዩ እምበር ትሽግር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ሓወይ እንድሕር ዳሃይ ዘይብሉ سي حاوي أبي خمس الله فلتي إذن دافلت خص عسعة طوينة جن نفسه إذا عشوا هذا الله تي ويت حلناي وندغيم الله مالتي أبرسي تي نايت سرعتون دون تنين بس هذا الله مثلا بجاك خمس غير كانت هزبن داسكر كا كاب جنزب هزبني جنزب كاب تزيكوين خليه يبلون جن بعبي إذا تهزبي كساع حج خاب سمع زوات خوينا هي الرأي كان سلامتاي على ساعة زي كوننسي قمت قدم زولنا 9 حدا كمان ساكن مسحف محضرة معتاد أبغى لا يتشمي منيرو شو نكمو زموس نيرو دي أتو سدرات دقومن أبوتاتهم زي أتو نيرو هجوم كوم يدلو جن انتايو تي تذكروا دلو نهزبنا داي أنا زي فتي ما أختار داني تغلن أبس عزي مو نتعنت أبزي لنتعنت إلك ختصعسع كم زبال كايخا كنتاتنا يتقراي حجي قناي تزازمن أو زتقفو ما نسيات حواتنا بزحات كلو خلو ندعي تنلبونا ناي تهزبنا أزيو أسكافي انتا يختب له تغل والعنتي أنس خبلو كمان يزيو نتدسعسع مالت أبي دولة يحطوا أبي أبتا إيرتراج نبر دولة إيرترا وري ولا كفل عالم وكال إيرترا تبهلا لا يخا زبلي حراي برغت كابزي دانكيرا خيوات أنا خلنا كلاتنا تعذبنا يعني أديس أبنا راح يوزح وين تزاريبنا لهم كون نخلقين خاو حل فيلك أب إسرائيل وين أنت خيرك عزيز وزح من سي إسرائيل اللي حدا أبنا تكون وصفوا الناس بدي مجران تي أوزر أنا من سي بسينا ذا حلفي
بسهرة زحلفة بسينا زحلفة خابي إرتراون بقفعي زوز أيجن أبتي داس ناهي جرف بزح منسي رئينا نيرنا زي سنة لبوانا نايز منسي انت عينت مجلس هتروح بقول تقل سلام انت يخوم مزقبر زلو يلكات حسب نايو حكي زوهاب مخنيات አለው ግን ናይ በሓቂ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ሲ ክትገብረሉ ትኽእል ዲኻ ነዚ ነገር እዚ እታ ሓፃር መልሲ ዝኾነ ምኽንያት ክትገብረሉ ይትኽእል ዲኻ ምኽንያት የብሉን ግን በትናቶም ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻስ እንታይ ኮይኖም ክኾኑ ላይክ እታሶም ምኽንያት ዝብልዋ እስከ እንታይ ትኸውን እንተይልካ ተሓሲብካ ከዓ ናይ በለፅ ናይ ጥቕሚ ናይ ዝምድናታት ናይ ከምኡ ዘይኮነ ፀቢባት ሓሳስባታት ሪዛልት እውን ክትኮን ትኽእል እያ ምክንያቱ ገሊእ ሰብ መንግስቲ ናተይ ኢሉ ዝሓስብ እውን ኣሎ ካብኡ ተረፈ ግን እቲ ዓብዪ ሪዝን ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ናይ እስራኤል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገለ ከይበልና እቲ መግዛእቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ርእስካ እዩ ዝነብር ኣብ ሓንጎልካ እዩ ዝነብር ሲና ተኸይድካ ኣብኡ ተሎ ሲና ሒዝካ ትኸይድ ሳውዝ ኣፍሪካ ተኸይድካ ሳውዝ ኣፍሪካ ምክንያቱ ሲ ኣብ ርእሲ ናይ ሰብ እዩ ዘሎ እቲ ባርነት ማለት እዩ ሕጂ ቦታ ስለ ዝቐየረ ጥራሕ ካብ ርእሱ ትወፅእ ማለት ኣይኮነትን ኣካሉ እዩ ቦታ ቀይሩ ሕጂ ከምዚ ሓንቲ ስእሊ ነራ ብዙሕ ግዜ ትርአ ከምዚ ፕላስቲክ ኮፍ መበሊ ዘሎሲ ሓደ ፈረስ ኣምፂኦም ብገመድ ኣምፂኦም ምስታ ፕላስቲክ ኮፍ መበሊ ተኣሲሮሞ ዝተኣሰረ መስሎ እታ ፕላስቲክ ካብቲ እሱ ክሽከሞ ዝኽእል ነገር ሚት ዕፅፊያ ግን ደጋጊሞም ምስ ዕንጨይቲ ምስ ገረብ ምስ ሓፂን ኣስርዎ ስለነበሩ ወላ ምስ ፕላስቲክ ምስ ተኣስርዎ ከምዚ ለርንድ ሄልፕለስነስ እዩ ዝበሃል እቲ ስነ ኣእምሮሲ ከም ሄልፕለስ ከም ዝኾንካ ብዙሕ ግዜ ክትፍንፅግ ክትፈናፅግ ምስ ፈተንካ ምስ ተሓርሓርካ ምስ ተለብለብካ ገለ ኣብቲ ቦታ ናፅነት ምስ በፃሕካ እውን ርእስኻ ብእስሩ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ነዚኦም መንእሰያት እዚኦም ርእሶም እንታይ ኣሲርዎ ተልካ ከዓ ጌጋ ትምህርቲ ብዛዕባ ሃገር ጌጋ ትምህርቲ ብዛዕባ ናፅነት ብዛዕባ ሓርነት ዝበሃል እዩ ምክንያቱስ ሓርነት ትወፅኦ ኢኻ ትነብሮ ኢኻ ኤክስፒሪየንስ ኢኻ ትገብሮ እምበር ፌስታ ይኮንካ ትገብረሉ እንድሕር ዘየለካ የለን ሓርነት የለን ስለዚ እቲ ፌስታ ትገብሮ ዘለኻስ ንኣበይ ዘሎ ሓርነት ይተኢሎም ካ ኣብ ርእስኻስ ቀደም ኣብ ክንዲ እዋንሲ ዓራ ወፅአ ኢልካ ከምዚ ዘይተወለደ ቆልዓስ በርዝደይ ተኽብረሉ ኣለካ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ስለዚ እቲ ርእሶም እንድሕር ናፃ ደይወፅእ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉ እዮም እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ባርነት ከዓኒ ቲፒካል ኤግዛምፕል ንዓና ንኤርትራውያን ይኹን ወላ ብድሕሪ ሕጂ ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ መምሃሪ ኤግዛምፕል ኣብ ቴክስት ቡካት ዝፀሓፍ ክኸውን እዩ ካልእ መግለፅስ የብሉን ሓራ ዘይወፀ ባርያ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሓራ ኮይነ ኢሉ ዘይነብሮ ነገር የስተማቅር ይስዕስዓሉ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ገይረ እየ ዝርኢ እንታይ ኢኻ ኮንካ ትስዕስዕ ተለካ ተይልካስ ሓንቲ ክገልፆ ይክእል ሓራይ በረኸት ዮሃንስ ናብኻ ክመፅእ እዚ መቸም ኣብ ኤርትራ ቃልሲ ዝግበር ዘሎ ስርዓት ንምቕያር እዩ ማለት ኣብ ኤርትራ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነት ሃገር ንምፍጣር እዩ ግን እዚ ዘሎ ርእሲ እዚ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኣተሓሳስባ ከይተቐይረስ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን ማለት እዚ ንሪኦ ዘለናስ ነቲ ትማሊ ደሳደዶ ትማሊ ዶብ ክሰግር ከሎ ብጥይት ድስሓቶ ዓዲ ኸይዱ ዓዲ ክርኢ ክእል ክበፅሕ ኣይክእል ፓስፖርት ኣብቲ ሎም ለይቲ ሎም መዓልቲ ምስኡ ክዘለድ ሓዲሩን ፅባሓይቲ ኣብቲ ኤምባሲ ኸይዱ እንታይ ዲኻ ክትገብር መፂኻ ንዝብሎ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ምስኡ ኮይኑ ዝዘልልሲ ክንዲዚ ዝኣክል ዳሜጅ ዝኾነ ርእሲ ማለት እቲ ለውጢስ ብኸመይ ኢና ክንገብሮ ንኽእል እዚ ዓይነት ርእሲ ምስ ዘለዎ ሕብረተሰብ ሒዝካ ማለት እዩ ምክንያቱ ፀላኢኡን ፈታዊን እንድሕር ዳ ክፈልጥ ዘይክኢሉ እጅታ ምብዓል ከማንሲ ኣይኮነትን ሕጂ ትመፅእ ዘላ ዝሕቶ ግን ከም ሰብሲ መኒ ፀላኢኻ መኒ ፈታዊኻ ድሕር ዳ ፀላኢኻ ክትፈልጥ ዘይክኢልካሲ ኣነ ከቢድ ሽግር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ወቅቲ እቲ መገዲ ነዊሕ ክኸውን ከምቲ ትብሎ ዘለካ እቲ ምንቃሕ ብቐዳይሲ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒኡ ገለ መንቃሕ እዩ ንብል ኔራ እታ ንቕሓት ተዘየላ ድመፅእ ለውጢ የለ ወይ ተሓፂብካ ጭቃ እዩ ካብ ኢሳያስ ናብ ኣብርሃም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካብ ኢሳያስ ዝገደደ
خمسي بركة لازم تيل سلامتاي كل ساعة خنقول سي حارنت بعلها زي حليها حارنته زفلت سب اخبكاب حزبي عند حردي جبر كاسي ولا حتى تمجزأتون تعم من دات عام يا خيد تسب كم قبول دا وصل إيه خيد دلو مسكم زعينت كونتات كا تي زنولو دلنا ديمقراسياوي نمثلو زطابق نمثلو دوز بالحبرتسب خنا معبل كنا عنبب maybe 3-4 ولدو وصلنا هون ስለዚህ እቲ መገዲ ነዊሕ ይኸውን እቲ ሳይ ግን ዋላቶም ምሳና ዘሎ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቅድሚ 10 ዓመት ዝቃለሱ ዝነበሩ ሰባት ኢኻ እኮ ሕጂ ናብኡ ከይዶም ትሪኦም እንታይ እቲ ነገር ሕንቅልሕንቅሊተይ እሞ ደሓን ዝኾኑ ሰባት ገለገለ ትብሎም ሰባት ከምኡ ወስለትለት ክብሉ ክትሪኦ ከለካ ዋ ከም ትብሎ ዘለካ ሄኖክ እቲ ፀገም ኢንሄረንት ወይ ኣብቲ ዘርእና ከይህሉ ኢልካ ትፈርህ ኢኻ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ዘርእና ተዘይተቀይሩስ ለውጢ እውን ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ናይ ፍርሂ ካብ ዘርኢ ናብ ዘርኢ ዝኸይድ ዓይነት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከም ዘሎ ሲ ለውጢ ተመፀ ዋላ ሓንቲ ለውጢ የብሉን ኣብ ሕንፍሽፍሽ ምእታው ተዘይኮይኑ ንመሰሉ ደው ዘይብል ሕብረተሰብ ሒዝካ ዳ እሞ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ መሰልን ዲሞክራስን ክትዛረብ ዘይሕለነን ዘይሕሰብን أو ناوي كخملس أو ما حشنا يخبل لكم لكن نمثلي دو كبلي أنا عدي كنا بري خند جبل سوز ولا نخجبرينا ولا زخير حبرة السبين هنجبر مالتي كلا إنك كازي قايل أزي جدا دي ناتناتهم كخيد دلو ناتو قايل أزي جبر أزو كل سبسي سلام تايتي تمنجس زجورو نايب حق النحر زعبالتي لو تزمت أنا حزبي زحقصهم كوينو تسعن حدا ناي بينهم زيقبرونا بعلهم زيقبرو دحر كقبرو خوينهم كمان سلامتاي نابتناي تسرعت تزقافعهم ذي تامتي الله ناصنا زولوا اللوسي نعاها ما كسما قروا بعدو عدل زي هابو كنوبرو ختنفسو زخلهم سرعت مسؤول زدالو داس او خيد كان سعسع زياسي فتنكا ولا حنتي مزين حسبو دلنا لو تبعدنا دخيت نجر يكونه سلازم نزخن كيركا كبيت سعرتات كلينا نوح جوزوخا يخون تمجد مالتي حراي صبو برخت هبت مع حدا هبت مغنياتات بتلاقامي تقاس زوم منسيات نابزي داس ناي هجرف زخور زلو بسنكي ناي دنبفتحين زحالة غلط عمت تغطلو استراتيجي እዩ እቲ ኣብቲ ናይ ኩናት ዝነበረ ግዜ ትግራይ ትስዕር ስለ ዝበለ ነቲ ስርዓት ኣድቫንቴጅ ሂብዎ እዩ ገለ ዝበሃል ብተደጋጋሚ ትሰምዖ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ፌይለር ናይቲ ደንበ ፍትሒ ምዃኑ ማለት እቲ ደንበ ፍትሒ በቃ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ እዩ ናብኡ ከይዶም ዝበሃል ኣሎ እዚ ምክንያታዊ ድዩ ብሓቂ ማለት ኣብ ደንበ ፍትሒ ኸኒ حدا دنبه فتح دبها الكالو دي لايك يونيبولار دي دنبه فتح خني ما سي دنبه فتح الكا لحد منغسي ختول تخري ها مخنيات حدي دنبه فتح جن بوزحات تفاعلات كالا زقومه ايو سلاسي ازي عينه سلموغسي ناي وحقي بوع سلموغدي اي كونن زي مسمسي كمشادي حنكويلني يزبال تخون كاودي كام استبحال كازي زي كون مسمس زرباي كم زبالكايو تمنغست اب حدا بوتا له كدغفو قليل نعو زبالو مدغام نعو زبالو متقع غلي كتقاومو غن بزو خينا خريا خلخو زي سايدا يزريو نو يزقاوم بزو خينا خريا خلخو زي سايدا يزريو بتو خين كات حجي زتفلالي ريتو يزلنا زتفلالي وصعاي خاوريدلا مات غليوم ሃይማኖትና ይተخبرልና ነው ዝብሉ ገሌና ዝሰራሕና ዋጋ ጉልበትና ባዶ ኮይኑ ይላል ገሊኦም ካብ ኩሉ ዓይነት ሕስዋስ በደል አለው ነንት በደልካ ካትቃወም እንድሕር ዝጊብካ ኩሉ ድርኢ ኮይንካ ከዓ ናይ ኩሉ ሰብ ወጻት ከም ደስተማቀርካ ይኾንካ ክትዛረብ ትፍትን እምበር ትደስተማቅሮት ዝመረሮ እዩ ታ ትወጽሖ ደላ ግን ምቁዋም ማለት ነናትካ ምክንያት ጌርካ ሪዝናብል ዝኾነ ጌርካ እዚ ግቡ ኣይኮነን ክትብል ከለካ ስለዚ
ደንበ ፍትሒ ማለት ነቲ ፍትሓዊ መንገዲ ንደልዮ ኣለና ብፍትሓዊ ገባብ ንደልዮ ኣለና ኢልካ ዝግበር ዓብይ ካምፕ እዩ ኩላህና on the same page ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ግን ኣትሊስት ሓደ ትገብረና እዚ ስርዓት እዚ በዲልና እዩ ዝብል ኣትሊስት ብውን ሰማማዕና ክንበዳሊና ንሪኤና ሓደ ሰብ እንተደኣ ነዚ ስርዓት እዚ ከጣቕዓሉ መሪፁ እሞ ከዓ ተጨፍሊቑ ተረጊፁ ከሎ እቶም ደንበ ፍትሒ ኣባላት እኮ ኣነ ስኻ በረኸት ካልኦት ከማና ዝኣመሰሉ እዩ ከድካ እንድሕር ኣጣቒዕካሲ ኢታ ኮንካት ተልካስ በረኸት ከምዚ ገይሩ ተይሉ ኣነ እንተዘይነብርከ ምክንያቱስ ነቲ በደልካ ክትዛረበሉ ክትዓዊልካ ከምዚ በፂሕኒ እዩ ክትብል እንተደኣ ዘይትኽእል ኮንካ ፈራሕ ኢኻ ወይ ድማ ትብዓት የብልካን ሓቅነት የብልካን ከም ዝበልናዮ ታባርነት ኣብ ርእስኻ ተሰኪምካ ትኸይድ ኣለኻ እምበር ካልእ ሰብ ከምዚ ስለ ዝገበረስ ኣነ ከዓ ከምዚ ገይረ እንድሕር ኢልካ ወይ ከም ኣላፋቻ ዝበሃል ምሻሎ ከምኡ ተኮይኑ ናይ ፅርግያ ዘረባ ናይ ቆልዑት ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ከም ቅቡል ምክንያት ግን ኣይኮነን ንዓይ ክሕርቀኒ ኢሉ ንዲክታተር ከጣቅዕ ዝፍትን ሰብ እንድሕር ኣሎ ኣምን ሜክ ማይ ደይ ኪዳ ኣጣቕዕ ፅባሕ ንጎ ክትርገፅ ኢኻ ክንደይ ሰብ ሞ ዘየጣቕዑ ዘይረኣና ንዓና ህልኽ ተባሂሉ ዝግበር ነገር የለን ንሕና ኣብታ ንሕና ትመስለና ሓቂ ጠጠው ኢልና ኣለና ናትካ ሓቂ ካባና ተፈለየት እንተደኣ ኮይናኻ ዓዊልካ ኣብ ዝለዓለ በሪኽ ቦታ ብዝዓበየ ማይክሮፎን ጌርካ ጨድራ ኩሉ ሳፕላይ ክንበካ ኢና ካብኡ ተሪፉ ግን እዚኦም ከምዚ ስለ ዝገበሩስ ኣነ ከዓ ከምዚ ገይረ ዝብል ድሕር ኮይኑ ናይ ስንፍና ምልክት እቲ ንእስራኤል ድዩ ንኢትዮጵያ ድዩ ንኣሜሪካ ድዩ ብዶብ እግሩ ድሰገረ እንዳተተኮሰሉ ዝሃደመ ገለ ሰብ ኣብቲ ዝኸዱ ዓዲ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ጣዕሳ ፈርም እንተደኣ ተባሂሉ በደል ገይረ ከም ዝነበርኩ ተኣሚነስ ይጣዓስ ኣለኹ እዩ ዝብለሉ ነቲ ዝተረገፆሲ በደል ሓሲቦስ ይጣዓስ ኣለኹ እዩ ዝብለሉ ነቲ ዝጣዓሶ ዘሎ ናባይ እንድሕር ከሳብቦ ደልዩ ዋ እዚ ስኢልካ ምስምስ እዩ ሕጅስ ነቲ ፈራሕ ምዃን ስገድ ተባሂልካ ትሰግድ ምዃንካ ዘይሰብ ካብ ትሕቲ ሰብ ዓይነት ምዃንካ እንደገና ከዓ ከምዚ ኣርሒቑ ዝጥምት ዓይነት ዓይኒ ዘይብሉ ምዃን እዩ ምክንያቱስ እዚ ሰብኣይ ወዲ 80 ዓመት እዩ ብድሕሪኡ ከመይ ኢላ ከም ትኸይድ እዚ ገይር ዋና እዚ ዓዲ እዚ ከምዚ ንቁልቁለት ትኸይድ ከም ዘላ ግን ካብ ቅድሚ ዓሚ ሎሚ ካብ ሎሚ ቅድሚ እንዳበልና ኢና ንሪኣ ንሕና ሓይልና ኣብ ብዙሕ ሰብ ኣይኮነን ኣብቲ ሓቅነት ናይቲ ንዛረቦ ዘለና ተተጋጊና ከዓ እዚኣ ተጋጊኹም ክንበሃል ኣብቲ ሓቅነት ናይ ንዛረቦ ዘለና ኣብቲ ትኽክልነት ናይቲ መስመር ኣብቲ ንሰብኣውነት ንሪኦ መርገፅ ዓብዪ ሓይልና እምበር ሰብ ተኣኪቡ ሰብ ተፈንጢሑ ኣይኮነን ሓይልና ስለዚ እንተደኣ ንዓና ክሕርቁና ክድክሙና ኢሎም ከምኡ ገብሩ ኮይኖም ክኸውን ኣይክእልኒ 5-6 ሰብ ከለና ሰልፊ ክንገብር ከለና ካሜራ ገይሮም ከፈራርሑና ከለዉ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ነዊሕ ጉዕዞ ከይድና ንሕና ኢና ስዒርናዮም ዘለና ኣብቲ ነዊሕ መንገዲ ኣብዚ ናይ ክብለ ጠቕም ናይ ግዜ ከዓኒ ፅባሕ ንጎ ደይ ክንሪኦም ኢና ፅባሕ ንጎ ስዋኣት ምስ ተነጊሮም ምስ ተባሃሉ ወይ ክንዲዚ ክሳራ በፂሕና ምስ ተባሃለ ብኦን ኦፍ ሳዕስዕ ብኸ እንዳተባሃለ ዝኸይድ ሰብ ናባና ከም መኻኒ ኣይግባእኒ ንሕና እውን ከም ቁም ነገር ጌርና ክንሓስቦ ይብልና ኣብቲ ፖይንት ናትና ምፅኡ እዚኣ ጌጋኣ ጭብጢ ኣለኒ እዚኣ ከምዚኣ ናተይ ከዓ ከምዚ ሎጂክ ኣለኒ ኢሉ ክከራኸረና ዝደሊ ሰብ ክፉታት ክንከውን ኣለና ናይ ሞኖፖሊ ናይ ሓቂ የብልና ኩሉ ሰብ እንተደኣ ርእቶ ተዋሂቦ ክቅበሎን ክነፅጎን ዕድል ክህብ ኣለዎ ክከራኸረሉ ኣለዎ ዝበለ ሓደ ሰብ ናይ ሞኖፖሊ ናይ ሓቂ ይብሉን ብዘይ ሎጂክ ሓደ ኦን ኦፍ ዝተሰርሐሉ ብርእሱ መፂኡ ብሌም ክገብረና ግን ኣይነፍቅድኒ ኢና እሱ እውን ተደይሓሰቦ ይሓይሽ ማለት እዩ ሓራይ ፅቡቕ በረኸት ዮሃንስ ኣብዚ ሓለፈ ሓዳሽ ስታይል ንሰምዓ ዘለና ደጋፊ ተቃዋሚ የለን ኤርትራዊ ዝበሃል ኣዘረባ ኣሎ ከምኡ ክትገብር ይከኣል ድዩ ማለት እቲ ስርዓት የፍቅድ ድዩ ደጋፊ ተቃዋሚ ኤርትራዊ ክትብልሲ ቅድሚ 20 ዓመት ደይኮነን ተኸልኪሉ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ሓሳብ ዘረባ ኣለካሲ ኣብቲ ስርዓት ዝገብሩ ኣኼባ ከድካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ بيناي ملكيو إذا خمسة عينت كال حجي خمسة عينت حدش تريتاتي قال الله مون سلامتها يكونوا مسموع خا ناي بحق خا زيوم نقرات زي عزمسي practically
እዚኣ ከምቲ ዝበልኩ ማለት ከም ተዓንቶ ወይ ዝበልክዋ እዚ ናብታ ዳስ ክትሰግር ተደሊኻ ተምፅኦ ስኢልካ ሓንካስ ምክንያት እዩ እምበር መሰል ይኮይድ ሓቲ ዘሎ ሰብ ተቃዋሚ እኮ ካልእ ሲስተም ወይ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊካን ገለ ዓይነት ኮ ይኮና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ የለን ይከበር ኮ ይትሕቶ ትሕቶ ኮ ይክምለስ ዘለዎ ኣብቲ ፖለቲካ እኮ ዝኣተወ ሰብ የለን ንሕና ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ሲ መን እዩ ቆሊሕ ኢሉ ሪቦም ንሻዕብያ ድላዮም እዮም ከድገብሩ ነይሮም ንሰብ ግን ምስራሕ ከልዮም ምትንፋስ ከልዮም ሂወት ክመራሕ ኣይከኣልን ኣብዚ ኮንካ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ ያውፅኢካ ከምኡ ክትነብር ስለዘይከኣልካ ከም ሰብ ክትሰርሕ ክትዘምድ ሂወትካ ክትመርሕ ስለዘይከኣልካ ኮይ ኣብ ኤርትራ ሲ ኩላትና ክንኣትዋ ንኽእል ኢና እታ ኤርትራ ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕር ኮይኑ እዚኣ ኩላትና ንነብረላ ዳ ፅቡቅ ኣብኡ ኮይና እውን ኮ ነቲ ሃገርና እንዳሰራሕና ምነበርና እቲ ሕቶ ግን ሰብኣዊ መሰል የለን ኣብ ኤርትራ ብሕጊ ተማዚዙ ዝኸይድ ስርዓት የለን እቲ ዘሎ ኣካይዳ ቅዋማዊ ኣይኮነን ቅዋም ይተግበር ናብ ዲሞክራሲ ናብ ምርጫ ንኺድ እዚ ኮ እቲ ሕቶ እዚ ተተገይሩ እኮ ንሕና ንሓተሉ ምክንያት የለን እንድሕር ኣለዉ እኮ ኣለዉ ይበሉና ንርኣዩ ኻ ተዘይኮነ ግን ደጋምቲ ተቃዋሚ የለን እንታይ ኮይኑ ዲኻ ኣብ ዓደይ ወፅእ ክቃወሚ ኢለካ ኣይኮን ክንወፅእ ተደፊአ የወፅእ እንታይ ደፊእኒ እዚ ዝሓቶ ዘለዎ ሕቶ ስለዚ እዚ እዚ ሕቶታት የለን ዲ ተዘረባ እንታይ እዩ ኣይርዳእን እቲ ቋንቋ ሲ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ተቃዋሚ ግን ኣነ ሲ ኖ እዚ ኢኮኖሚ ናይ ኣካይዳ ናይ ሻዕብያ ወይ ናይ ህግደፍ ፅቡቅ ኣይኮነን ናተይ ፕላትፎርም ወይ ናተይ ናይ ቁጠባ ስልቲ ከተኣታቱ ኢለ ነቲ ስርዓት ክቅይር ኢለ ኮንኩን ዝወዳደር ዘለኹ ወይ ተቃዋማይ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዚ ኣብ ዓደይ ክነብር ኣይከኣልኩን እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ዓድና መሰል የለን ኣብ ዓድና እሱራት በዚሖም ብዘይ ሕጊ ማእሰርቲ በዚሑ ሰብ ብዝወፆ ጠፋ ኣሎ ሰብ ንብረት መንግስቲ ኮይኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢልካ ዘይተኣደነ ሂወቱ ሙሉእ ከም ባርያ ይነብር ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ በቀዳማይ መግለፂ ወፂ ነይሩ ምሽ ኣብቲ ናይ ሞደርን ስሌቨሪ ኢንዴክስ ኖርዝ ኮርያን ኤርትራን ተጠቂሰን ጊልያ ኮይኑ ነብር ኣሎ ህዝብና እዚና ንብል ዘለና እዚ ኣሎ የለን ኢልካ ምዝራብ እምበር ተቃዋሚ የለ ደጋፋይ የለ ገሊልካ ንሓንቲ መዓልቲ ዳስ ክዕምር ናይ ክስዕስዕ ደልየ እንዳሃግደፍ ክኸይድ ሲ ከምኡ ክገብር ከለኹ ቀደሙ እንታይ ዘብል ነይሩ ንኸምኡ እንድሕር ከምኡ ዘብል ኮይኑ ኸ ይኸይድ እንታይ ክገብር ከ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ብል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኮይ ክኸይድ ዘለዎ ኣነ ኮ ዓደ ክነብር ዝደሊ ኣነ ኣብዚ ዓዲ ክነብር መሪፅ ኣይኮንኩን ተገዲደ እየ እምበር ስለዚ እንድሕር ከምኡ ዝብል ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ይኮነን ከምኡ ክብል ዘሎ ኣብኡ ኣትዩ ከምኡ ይበል ኣብታ ዓዲ ኣስመራ ኣብታ ኤርትራ ትበሃል ሽዑ ክነኣምኖ ኢና ተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ ኮይነ ናይ ተዛረብኩ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ዝሓልፎ ዘሎ እዚ ዓዲ ተጋሒጣ ናብ ምፅናት ኣብ ትኸደሉ ዘላ ህሞት ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ እንደይ ኣበይ ከምዚ ንብሎ ዘለና ካልእ ኤርትራ ከይትህሉስ ትጠራጠር ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ወይ ታብ ግሪክ ዘላ ኤርትራ ኣላ ትብልዋ ሓደ ደሴት ኣላ ብዛዕባ ዘረቦ ይህልው ኣነ ጠራጠር እምበር እታ ኤርትራ ሲ እንታይ ኣብ ምስጢር ኮይና ድኣምኑ ኩላትና ንሓልፎ ዘለና ሂወት እዩ ደቅና ከማና ርኪብሎም ሕጂ ስለዚስ እዚ ስኢልካ እንደይ ናይ ምንታይ ዘረባ ክትብሎ ትኽእል የፀግመካ ሃሞ ትፈልጡ ዶ ናይ ትግርኛ መፅሕፍቲ ናብ ኩለን ሃገራት ክንሰደልኩም ከም እንኽእል ዘንብብ ይዕንብብ ዝዕንብብ ይብልፅግ ህይወትና ክምቅር መዓልታዊ ምንባብ ነዘውትር ኣእምሮና ክሰፍሕ ክብርትዕ መፅሓፍ ምንባብ ኣይንረስዕ እንዳበልና ክትእዝዙ ምስእ ትደልዩ ኣብ www.yonatan.se ኣቲኹም ዝመረፅኩም መፅሓፍቲ ክትእዝዙና ትኽእል ኢኹም ንተወሳኺ ሓበሬታ www.yonatan.se ቁፅሪ ቴሌፎንና 0046 72 86 38 283 ኢልኩም ተወከሱና ክነእንግደኩም ድማ ድልዋት ኢና ሓራይ በረኸት ሃብተም ማርያምና መፅእ ኣብዚ ሓደ ኣብዚ ዝሓለፋ ዝረኣናዮ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብፍላይ ካብ 2019 ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዝበለ ኣብ ዳሳት ትግረፍ ሰባት ርኢና ኢና ከም ደለይት ፍትሒ ከም ደንበ ፍትሒ ነቲ
برورو كبل جميرو زنبرة حجي قربتي بز حزبي خملس مرأينا نابتي زنبورو نخملس انتاي خجبر على الوتبل مالت قال زي سلازخونه قدن كل جيزي قطعوات وين سلازلاكا مالت بعلوم فولك الكا خد كيرا يتخلنيها خد كيرا هاخدلي سلازسي نزي نجر زي مقيار انتاي خجبر على الوتبل دم بفتح انت خجبر على الوتبل انت خسرح اللي كتحسب ኣብ ቃልሲ ከምኡ ክብል ለጠቕናሎ ሜይቢ ዛ ሲዝን እዚኣ ንዕኦም ኣቢላ ትኸውን ግን እቲ ማራቶን እዩ ኣብዛ ናይ እንታይ ይበሃል ናይ 5 ኪሎ ሜትሮ ንእሽተይ ኮርሶ ገይሮም ክስታይ ዝተዓወቱ ይመስሎም ይኸውን ግን ክንሓስቦ ዘለና ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ክንድዚ ስፐንድ ገይሮም ክንድዚ ገንዘብ ኣጥፊዮም ክንድዚ ከምዚ ገይሮም ዘብዓልዋ ነገር ሕጂ ብሓሳባ ንባዕላ ሳስቴይነብል ኣይኮነትን ኣይትቕፅልን ንሕና እዚ ኩሉ ናብ ተቃውሞ መፂኡ ዘሎ ሰብ ክቃወም ጀሚሩ ዘሎ ሰብ ከምዚ እንታይ ሕሸካ ምረፅ ከምዚ ድሕሽ ተባሂሉ ኮፍ ኢሉ ሓሲቡ ገለ ይኮነ ተረጊፁ እዩ ተቃውሞ ኣይኮይኑ ተኣሲሩ ጉልበቱ ከምዘይሕሰብ ኮይኑ ንዘለኣለም ኣገልግሎት ክትከውን ኢኻ ተባሂሉ ሃዲሙ ሞሊቑ እዩ ተቃውሞ ኣይኮይኑ እቲ ካልእ ናይ ፖለቲካ ሒሳባት ካልኩሌት ምስ ገበርካዮ ምስ ኣፅናዕኻዮ ለካ ፓርቲታት ኣብ ካልእ ሃገር ፍቀድ ኣብ ሃገርና ዘይፍቀድ ለካ ቅዋም ኣለዎን ገለ ዝበሃል እዚ ኣብቲ ኔክስት ሌቨል ተሓስቡ እዩ ተሲእኻ ንግሆ መንገዲ እንዳኸድካ መንቀሳቐሲ የብልካን ኢሉ ምስ ኣሰረካ ሰብ ምስ ተደጋገመካ ዓዲ ኣቤቶን ትራክብን ገዛኻ ምስ ገበርካዮ ካብኡ ነፊፅካ ካ ትወፅ እዚ እቲ ኦሪጂናል ፖለቲካ እዚ ስግደፍ ድዩ እዚ ግደፍኒ እቲ ስርዓት ክሩኽመሽ ኣለዎ እዚ ክገድፎ ተኮይኑ ኣይገድፎን ትማልቲ መዓልቲ ናፅነት ነይሩ ንፅባሒታ ግፋ ክጅመር እዩ ንድሕሪ ፅባሒታ ትራክቢ ክመሊ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ኣብ ኣዳራሽ ናይ ክስታይ ሰብ መሊእ ኢልካ ክትስከፍ የብልካ ፅባሕ ንግሆ እዞም ሰባት እዚኦም ብምሎም ድግፍዑ ሰባት እዮም ፅባሕ ንግሆ ወረቐት ክትፅሓፈሎም ዞኽዞኽ ዳበሉ ናባና ድመፁ ሰባት እዮም ስለዚ ብናይ ግዝያዊ ክብን ለጠቕን ወላ ሓንቲ ክንስከፈሉ የብልና እንታይ እዩ ከሰክፈና ዝግብኦ ንሕና እንታይ ንጋገ ንህሉ ኢልካ ንነብስኻ እውን ኢንትሮስፔክት ክትምርምሮ ንነብስና እውን ክንምርምር ኣገዳሲ እንታይ ዝተጋገና ኣሎ ካብ ሓቂ ርሒቕና ዲና ካብቲ መስመርና ንብሎ ነገር ኮምፕሮማይዝ ዘይድሊ ጌርና ዲና ገለ ኢልና ክንምርምር ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ካብ ህግደፍ ሰብ ክሰሓብ መታን ኢልና ንገብሮ ዝልቕልቕ ኩሉ ክእል እዩ እዚ ንዖም ዘእትዎም ማለት እዩ ከምዚ ትማሊ ዝረኣናዮ ክጠቕስዎ ፀናሕኩም ኣብ መወዳእታ ኣብታ ዳስቲኣ ንኽዓልቡ ኣብቲ መንገዲ ክንደይ ፀገም እዮም ገይሮምና እቲ ሽዑ ግን እቲ ፀገም ፐርሰናል ናይ እዋኑ ወይ እውን ናይ ኣቀራርባ ናይ ኣፕሮች ገለ ይመስለና ነይሩ ሕጂ ብዚ ምስ ዓለቡ ግን ለካ ናብዚ ንምኽያድ እዩ ይባል ነቲ ንዕኦም ኣኮሞዴት ክንገብር ዝኸድናዮ መንገዲ ዘለቕ ዝበልናዮ ሉዝ ዝገበርናዮ ነገራት ተሉካ ሕጂ ክንእረመሉ ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ኣናፍሩ ሪኢኻ ቆቃሕ ክትብሎ ኣለካ ቀልጢፍካ ማለት እዩ ኣናፍሩ ደይንፈልጥ ተኮይና ካብ ሕጂ እዚታት ትምህርቲ ወሲድና ኣለና ንዓና እዚ ትምህርትና ካብኡ ተረፈ ሕጉስ ኢዱ ዝሃበ ሕጉስ ሰብ የለን ማሲ ብውሕዱ ሕንከት ወይ ድማ ርእስኻ ምድናን ኣለዎ ከምዚ ወዶ ገባ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ኣሕዋቱ ኣግዲዑ መፂ እንተዳ ኢዱ ሂቡ በቲ ዘሎ ህዝቢ ስለ ድነን ዝበሃል ሪስፔክት ክረክብ መታን ነቲ ዝነበሮ ግሩፕ ዝያዳ እዩ ዘጥቅዕ ወዶ ገባ ኢንፎርሜሽን ናይቶም ኣሕዋቶም እዮም ዝህቡ ወዶ ገባ ከምዚ እዮም ዝገብሩ ስለዚ ብዛዕባና እዞም ለንቅነ ኢዶም ዝሃቡ ብዛዕባና ዝብልዎ ነገር ብዛዕባና ክስታይ ዝገብርዎ ነገር እኹል መልሲ ምስ ጭብጥታቱ ምስ ኤቪደንሱ ከም ዘለና እሞ በታ ደኒኖማ ዘለዉ ብኣ ክቅፅሉ ተዘይኮነ ከዓ ካባና እኹል ፋየር ፓወር ከም ዘሎ ምስ ጭብጥታቱን ምስ ገሊኡን ከም ዘሎ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም በዚ ግዝያዊ ክብለጠቕን ንትናቶም ኣእምሮ ሜይቢ ነቲ ፅብብ ድበለ ናቶም ኣእምሮ የእምንዎ ክኾኑ እምበር ነቲ ሓቂ ክቅይርዎ ይክእሉ እዮም ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሰብ ኣብ እስር ቤት ዘለዋ ሃገረ እንታይ ኮይና ዲና ንቃወም ንሕና እኮ ከምዚ ሌከርስ ናገትስ እንታይ ዝበሃል ኣብ ሶከር ሊቨርፑል ማንቸስተር ገለ ከምኡ ይኮና ንቃወም ንድግፍ ዘለና እዚ እኮ ሰብ ኣብ ዓዲ ኣቤቶም ምስ ከድካ ሓደ ሰብ ተኣሲሩሎ ሓደ ሰብ ከዓ ኣሳሪኡ ኣሎ ሕጂ ሳይድ ክትወስድ ኣለካ እምበር ነቲ ደገፍትና ተቃወምትና እሱርን ተኣሳርን ኣነ ኩላትኩም ሓደ ዝሪአኩም ገላ ትብል የብልካ
حدا سب ندحر تأثيره حدا سب ندحر أثيره له نتزا أثره سب أنا أنصار كأ تمالت أنا بزي تأثيره نيرة نزا أثير كذا الخا فتحية إذا جيجا إلك تقاوم ولا كامبر دقفتنا تقاومتنا زبال نجر نبين مخيار زبالها كايدا مخانو حجي نتصير لنا ስለዚህ እዚታት ካብቲ ጌጋ ናኽል ማህር ኣለና ከም ዝበልኩ ዓንተ ሆይ ናይ ሞኖፖሊ ናይ ሓቂ ስለ ዘይብልና ሪዝናብል ዝኾነ ኦብጀክሽን ክመጻና ከሎ ሪዝናብል ዝኾነ ሪቶ ክመጻና ከሎ እንዳተቀበልና ነፍስና ክንዕቢ ይግባእ እዩ ሓይልና ኸ ኣብ ብዙሕ ሰብ ኣይኮነን ሓይልና ኣብ ንጹርነት ሓሳብና እዩ እንተዳ ኣብ ዝናይ ሃይማኖት እንታይ ዝብል one with God is majority ባል ኣብ ናይ ፖለቲካ ንሕራቢልና حدا مس حقي ماجوريتي ولا حنت خسكفنا يقولون كابتي زنبرنا اكسبيرينس ناي كلتشحن عادن كلتشحن سلسته تشحن 4 بعلي يزرا اخو سلف تقاومو خنقبر كنكيد كلنا كفراروحنا متان كاميرا حيزوم مصير اجي قالي سب اندفرح سلازخونه وي قال يدنن يبل قال حجي كتكيد كلخا نحنا كاميرا حزنا نكيد كلنا بمسكوت بمغارجا قال يلو كاو حساب حجسي نوحينا خيدنا أبزو خوينا دمتنا إذن حجي أنا نحنا نزاروا زلنا أب تلفزيون ناتهم كوينا كم زيارة خد كوركو حامي مالتي زيتات نقبر علينا نوح من قدينا خيرنا سلازي بجيزاوي كبن لا تغن كتن كافية بلو نحنا تبقسوتات عوتنا خا تاي سياسة فا عوتنا نمشوتي بالنير عوتنا خا نمشوتي سلازي أب ماراثون ينازل لنا أمنا 100 متر خستاي ولا حنتي قدعتاي متسيني طرح شت مع انت عايزه حراي صبو بتوسخي برغت نواغ مس برغت يوحنس كم تزغان وزلو خبز حساب الله دي انا حجس اغان خوينو يسمعني لمتى يقوم زول زلو سي اب حدا 30 شيح زلو ختمه دحر اشيح مصيوم دحر داتم 29 شيح دي مصيوم موتي معلتنا صنتي تي منجست زبحاليو زي بحال وصايتات زدالو زلو زيوم زي بحالو درفتي امتي زغور زلو اتي روشو اتي ريلاتيفيتي تزمت زلو نتي بحسابن كتناصرو خلاصي زغانن ديو مالتي ساتوم انت بولسي نحنا خنري خلناسي بحقي ما شيخ خاب 30 شيحسي ولا حدا يلن كوين سمعنا عيموني زتغان خوين سمعك قصري نايت يوم ابتنا عند هجرف زلوسي حدا هجرف بعلو زغان دلو اتي دلاي تفتح نغزع اسون نزي ناي هجرف اغانو تقبلو نسون نت اغانو بقى خم عاب نجر غير زريا زلو خون سمعك عريمبر تقول له عيدات كم تلو دلا بقمه اتيخا كان البروباغندا منافع زغورتي عامز تجبر مدخامات تي زغاطمم نديتات نعو نمكعس بزح غنزب انفست غيركا بعلا دسابات دافرارحكا سب ندا عدمكا خيترفي نير ስለዚህ ምስከም ዝቅጥሪዮ خلخا ولا بتخل ቦታታቱን بزح غنزب አውጥዮም ሳይገሮም ሲ ከምቲ ዝድለ ከማን አይመጻለው መንሰብ ግን ከም ዝብሎ ዘለኻ እቲ ነገር ኮነ ኢልካ ንመናፍዕ ስለዝተገብረ ናይ ግድን ብዙሕ ከም ዝመሰለ كم زي كله حزب ኤርትራ ኣብ ሓደ ዳስ ከም ዝኣተው ከምቲ ናይ 93 ገለ ዝነበረ ዓይነት ሆሙ ከምስሎ ገይሮም ዘቕርቦ ዘለዎ እምበር ዓሪ ተጋነነ እምበር ካልኣይ ነገር ታ ሓንቲ መዓልቲ እዚ ሳዕሲዑ እዚ ውፅኢ ልኸባውን እኮ ናብታ ናይ ቀደምታ እታ ተዛርቦ ደላ እታ ዘጋጠመቶ እዚ ይፈልጣይ እንታይ ከምቲ መፆብቲ ዓዲ ከመይ ከም ዘላው ኣይርስዓን سلسلة ميتن سوسان قالن معالتي زي كابوم ريحو يدلوت سب نتا حنت معالتي ابا زلو خمس ولاد لها تغانني كل سبسنا او خيدو لبو مسلو وي ساتلو ايتخيلني حتى مد نغارات الو قد تاع عريمري مال خبزات ولاد لو خمسي سغز بلا كويس بزح ابغزو ميني زي مارر زوم سوازي اتومسي سعسعلو ادسا كن حنت تكيت نيانك شح برت ود زخون ابا بس ما راح يدوم دادي يبعلوا عند حنا يبحق خبعلوا خوين نسا خمزه يتقال فلطواي
نولا أفتي دوعلو له زنبورو مسيا MP مسيا متزبال نيرو نبي ما هذا يا شعور ما هاتمو طابو متفق سلسي MP مسدال يعني راه من اللي تفتحك وحامي غنبري MP ملاح راي نير قال ولا حد ينبر زاني راه ما زي سرعه خفيف خوزنا يدي قاو بقى نورمال زي انا MP تقبر ولا تا MP لو بزقابيل كاتبل ترني خوزنا انا قلناكم مطفت نيراكو منازت سايكولوجيكال بهرار له مبزعت سبسات دكي زغلو سي بقى هجرف مسي خچوين يحلم تبارابي رجل يزلك እዚ ማይንድ ስለዘሎ ኒ ሼ ፒክቸር ኮም ትገብረሉ አውቶማቲክ ነው ይዝምለስ ምባህረረ ነይሩ ያ صبالها عجي غازا تبلا تنعكا سدنبو تقاوم خمس خوينو قال انا كون مسلي خزارب انا نفتحي خزارب مر هنوك انتاي غيرو وي حنت ودم انتاي غير ايكون ግን مسكما اذا مسلو اتناتي كمتناتي حتو دلوم سوات مسون كوينه اتي زلينا علامه اما فصمتو خبصح زدلم بر انا كون خالي سب نداراخو يكون كن دكالس وي خالي سب نداراخو يكون كن علامه يسمع عراري حجسي دنبو تقاومو خمس خوينو تግራይ تسعر يلو تግራይ تسعر جبل كله خيلي ኤርትራ تسعر جبل كله خيلي ኢትዮጵያ تسعر ወን جبل كله خيلي ናቱ ጉዳይ እሱ ታቀንደ ግን አይ ከምሰብ ተገድሰኒ ኣብ ዓደይ ሰላም አለዶ ህዝበይ ረሂቦዶ انا ኣብ ናብ ስድራይ ክምለስ ክእልዶ بسلام كنبر خلنا بعدي كمرص خلدو እዚ ኩነታት እዚ ንስመን ኮይነ ክገብሮ ይኽእል ኢለ ሓት ደለን ነበር ሄኖክ ስግራይ ስዕር ኢለሲ ኖ ማነ በቃ ናብ እንዳሃግደፍ ከይዲ ዝብል እዚ ዕባራ ምክንያት ድሕራይ ኣብ ዕላማውን ከም ዘይብለ ይደረካ የማነ ጸጋም እንዳጠመጥካስ ኣብ ትትወጽሑ ክትወጥ ኣይትኽእል ያ ሰንከልከል ናልካ ያ ክትወጥ ስለዚ ክስተኹም ዝገይሩ ተቃውሞ ከም ዝኾይኖም ሲ መን ይተቃወማይ ሽማለው ወዲ ተቃውማይ ኩሉኮ መስሉ ደው ዝበለ ቆዩ ተቃውማይ ሽሞት ይወደሎ በር አኖ ቆይ ኒሲ አስቆይን ቆምና ደላ መሰልና خبرልና ኢና ንብለደላ ሰበይቲ ሲ በዓልት ድክራት ኮንካ ሰበይትኻ ኣይትደክረና አነ ጓልሰብ ይኸማኻ አካልካ ስለዝበለትካ ተቃውማትካ ማለት ኮይ ኮነ ኮሙ ማለት ኮይ ነታ ሓዳር ጸልያት ኮነ ወይ ነታ ሓዳር ኣይተቃውሞና ደላ ግን አخبرኒ አትብሎ ደላ ንሕና كم زي قاطات أخبرنا نهاية زي قاطات مسل حل والناينا نقول دلنا كنيو كوي كنا زي عند حر حليلنا نحنا تسجم يقولنا أنا بعدنا إزغ ساعة زي اللي قد إزغ نخولو نقول لنا تعارض حتى دي إزغ كستو خمس جبات خمس جبات ده يكون أنا خمول كسر إذا أنا قردي أتدليني أبي هو تيله آمينة قطعت لنا كسر حلا كما وتلنا زلنا نجارة كني أتغير يكون كلنا أكوب دمري تي سم زوهابو دلهم بر من زمرحو من تمرحو يا خير راحتونا كلنا ندغاغا في زلنا بكمزي نتهزبنا نرسينا حاراوتينا نهزبنا حارا خنوت امبر ندما خانا اون دخدكا زتولو دلحاسي ساتهم دعبلولو دو تقاوم دخوم دو قال يخويني سمع عكال كامو እንደርሶም ተዓዊቶም ዳሞ ተዓዲ ርሂወሎ ማለት ዲ ቡ ኮይና ንሪኦ እቲ ናይ ዓድና ነገርሲ ሕሽዎ ዶ ይሓሾ ንሕር ገድድ ኣሎ ሲ እንታይ እዮም ዝምስባት ዘምፁ ዘሎ ንሕና ግን ገድድ ኣሎ እዚ ክሳዕ ዘይተመሓየሸኻ ንሕና ካብዛ ንብላ ፈንከታይ ንብልና እዩ ዘሎ እቲ ነገር ስለዚ እቲ ተቃውሞ ከም ዝኾይኑ ገለሲ ኣይ ቅብልትን እያ ናይ ኩላትና ናይ ግሊ እዩ ከማን ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ግሊ ዋኒናይ مسل حرنت ولد الناس والقا وحرنت يزدلي اذا بقدر انا نحنا زلت انا احج تاريخ هذا لا انا هم بلا لنا خلاتنا زي اخوينا تراهن نعي لا صبوا هذا الله برات كم زي تولو صنحاسي زي دم بفتحسي حدا وانا يقولون حدث قاب زي كنا انا خمس خوين اختبار يتخلني همزه تولو صنحها تግራይ سعر دبالو ኤርትራ سعر دبالو اما اخر زللو سيفيكاو شحن 200 አሉ ናትካ ها تقبر تخليها መንግስቲ ሓደ ደም በፍትሕ ግን ብዙሕ እዩ እዚ ምክንያታዊ እዩ ኣነውን ሙዙሚት ሃሜሳ ማዕመያስ ናትካ ዘይትገብር ፍትሕሲ በይንኻ ክደልያ ትኽእልኻ ምስ በረኸት ኮይንካ ዘድሊ ብልካ እዚ ናይ ፍትሕ ሕቶ ኢኻ እምበር ናይ ፖለቲካ ሕቶ ወይ ናይ ኮን ከም ስለዘላ ስለዚ ፍትሕኻ በይንኻ ንዓኻ ዝመስሉኻ ሰባት እውን ክትገብር ትኽእልኻ ሄኖክ ድደለየ ይበል እንደኒ እንታይ ፀጋ ንዓኻ ፀልወካ ይግባዋኒ ስለዚ እዚ ስቆልካ ጠፋሽ
ዝኾነ ምኽንያት ጥራይ ወላ ሓደ ካልእ ክትብሎ ወይ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዝኾነ በረኸት ሓደ ካልእ ማለት ከም ደለይት ፍትሒ እጂ ኣብዚ ደገ ዘሎ ብዙሕ እዩ ዘሎ ገሊኡ ብረብሓ ገሊኡ እውን ሰኣና ኣፍልጦ ገሊኡ ክስዕስዕ ኢሉ ጥራይ ዝኸይድ ኣሎ ንመንእሰይ ኮይኑ ንኬፋት ኢሉ ዝኸይድ ኣሎ ገለ እውን ስድራ ቤታት ደቆም ካታ ሓንቲ ጋጣሚ ዝተረኸበት ማሕበራዊ ህይወት ንዓ ኢሎም ዝኸዱ እውን ኣለዉ ሕጂ እቲ ኣብቲ ዳስ ዝመፅእ እውን ማለት ነቲ ስርዓት ጥራይ ደጊፉ ይኮን መፅእ ተፈላለየ ምኽንያታት ሒዙ ዝመፅእ ገሊኡ በቃ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ በቃ ትውፃእ ስለተረኸበት ጥራይ ዝኸይድ ኣሎ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ሸነኹ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ፅቡቅ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ስርዓት ድምዝምዞ ዘሎ ስለዚ ነዚ ስርዓት መዝሚዝዎ እንታይ ይመስሉ ሕጂ ከም ፖለቲካል ሳፖርት ገይሩ ቅርቦ ግን ኣፀቢቖም ፈልጢ ንሕና እውን ንፈልጥ ኢና እቲ ፖለቲካ ደጊፉ ዝመፃውስ ዝወሓደ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ዝጠቃልሉ እሞ ነዚ ብግምት እቲኻ ከም ደለይት ፍትሒ ኦልተርናቲቭ ነቲ ተሓሳስባ ናይቲ ሕብረተሰብ ከዓ ምክንያቱ ፈቲና ፀሪእና እዚ ሕብረተሰብ ምስ ከበሮ ተታሒዙ እዩ ማለት ስ ፍሉይ ዝኾነ ተኣሽሙ ኣሎ ካልኦት ነገራት እውን ኣለዉ ሕጂ ማለት ኣይገብሮን ኢልካ ዘይኮስ እቲ ሕብረተሰብካ ምንባብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ነዚ ሕብረተሰብካ ተረዲእኻ እቲ ፕሮፓጋንዳ እውን ኣካል ናይቲ ቃልሲ ስለዝኾነ ሲ እዚ ደም መፍትሒ ኦልተርናቲቭ ክፈጥር ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ናቱ ዝኾኑ ዓበይቲ በዓላትን ካልእን ገይሩ ሲ ነቲ ፖለቲካዊ ዓይኒ ከይረኣየበት ማሕበራዊ ዓይኒ ርኢ ዝኸይድ ደሎስ ንዑ ክወስቦ ዝኽእል ኮይኑ ደስማዓካ ኣነ ኣይስማዓንን ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ሽግር እቲ ቀንዲ ሽግር ፖለቲካዊ እቲ ፖለቲካዊ ሽግር ከዓ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዩ ዘድልዮ ብርግፅ ከም ዝብልካዮ እቲ ገሊኡ ሰብ ንማሕበራዊ ዕላላት ዲ ወላ ጓይላታት ሳዕስዒታት ገለ ደልዩ ኣብቲ ናይ ህግ ደርፊ ኸይድ ኣሎ እንድሕር ከምኡ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዳስ ናይ ህግ ደርፊ በትብኡ ረይዝ ዝኸውን ሰልዲ ኣሕዋትካ ዝእሰሩ እዮም በትኡ ሰንሰለት ተገዚኡ ሲ ኣሕዋትካ ዝእሰሩሉ እዩ በትኡ ረይዝ ዝግበር ሰልዲ ኩርማጅ ተገዚኡ ኣሕዋትካ ዝግረፉሉ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጓይላ እዚ ክትከይድ ከለኻ ንኣሕዋት ሰብ መግረፊ ዝኸውን ገንዘብ ተዋፅእ ኣለኻ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ኮልታን ናይ ማዕድን ነይራ ሲ ሓደ ሰብ ክምህር ከሎ ታይሉ ኣብዛ ኤር ቆልዑት እዮም ማይን ዝገብርዎ ነቲ ኮልታን ኣብ ንሴልፎን ዝጠቅም ማዕድን እዩ ማለት እዩ ኤኒ ታይም ሴልፎን ክትገዝኡ ከለኹም ዘይተድልየኩም ሴልፎን ክትገዝኡ ከለኹም ንሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ስሌቭ ትገብርዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኢልና ሕጂ ደየድልየኩም ነገር ስፐንድ ኣይትገብሩ ኤቭሪ ታይም እታ ስፐንድ ክትገብርዋ ከለኹም ንሓደ ሰብ ናብ ስሌቭ ትቕይርዎ ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምኡ እዩ በቲ ኩርማጅ በቲ ገንዘብ ናትካ ሰብ ተኾርሚጁ ይቕጥቃጥ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ እንድሕር ሓደ ሰብ ሓርነት ይደልያ ይብል ኮይኑ ከምዚ ናይ ሓርነት ላይፍ ከዓ ክነብር ኣለዎ ናይ ደላይ ሓርነት ናይ ደላይ ፍትሒ ላይፍ ከዓ ክነብር ኣለዎ ናይ ጨቋኒ ላይፍ እንዳነበርካ ንሓርነት ክትደልያ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይትረኽባን ኢኻ ምክንያቱ ከምዚ ሓውሲ ሓርነታዊ እንድሕር ኮንካ ሓውሲ ሓርነት ኢኻ ትረክብ ኣይትረኽባን ኢኻ ሓርነት ምክንያቱ እታ ላይፍ ስታይልካ ትግድደካ ትቃልሲ እኮ እዚ ማለት እዩ ተኩስ ማለት እኮ ኣይኮነን እንድሕር ማሕበራዊ ናብራ ትኽልከል ኮይንካ በዚ ምክንያት ናይ ቃልሲ እዚ ተኸልከል እምበር ነቲ ጓይላ ደሊኻ እንተደኣ ትቕፅል ኮይንካ ነቲ ስርዓት ትንፋስ ኢኻ ትህቦ ዘለካ በቲ ትፅሕፍ በቲ ትድምስሶ ስለዚ ኣነ እቲ ማሕበራዊ ደልየ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ስቲል ምስቲ ባርነት ኣብ ርእሱ ዘሎ ዘይተጋላገለ ወይ 100% ዘይተጋላገለ ሙሉእ ብሙሉእ ባርያ ወላ እኳ ተደይበልና እቲ ፀገም እንድሕር ተረዲዎ ኮይኑ እቲ መፍትሒኡ ግን ኣንፃር ናይቲ መፍትሒኡ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ሲሪየስ ኮይና ዲስካሬጅ ክንገብሮ ዘለና ነገር ሕጂ ኣልተርናቲቭ ክንርኢ ኣለና ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሕስ ከምዚ ዘይግበር እንድሕር ኢልና ልክዕ ከምቲ ዓንቶ ዝበልና እንድሕር ሓደ ሰብ ንዓና ተቃዊምና እዩ ናብኡ ዝኸይድ ኣሎ ኮይኑ ሲ እንታይ ኣለካ ምስ ነብስና ዘተሓሕዝ ተቃውሞ ዲኻ ተቃውሞ ናትካ ውድብ እንዶ ግበር ከም ዝበልና እንድሕር ማሕበራዊ ጓይላ ገልመለ ደሊኻ ናትካ እንዶ ግበር ኢኻ ትብሉ ሕጂ ኣብ ርእሱ ዝተኣማመንቲ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ቀተልቲ ጓይላ ኣብዚ ናይ ሓረድቲ ጓይላ ኣይሳተፍኒ ስለዚ ናተይ ክገብር እየ ወይ ከዓ ንዓይ ዝመስሉ ሰብ ኣኪበ ክገብር እየ ዝብል ሓላፍነት ንሕና ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ከምኡ ዝኾና ከም ማዕርዩ እዩ ዝብፅሓና እምበር
نحنا قويلا دالينا نحنا درافاي صوينا بولو نعمه بزعسعو نبلوم تخينا تقادلنا لكم نحنا خمز نقبر لكم كباب زما ادخاب كومبيتيشن نقبر لنا مالتي كومو يكونن اندحر كتقالس دليخا تقالس فري اندحر قويلا تقبر ليخا قبر ناوم كتكيتر ليخا كيد فلت راح تسبت قتل كم دلها every single up to قويلا ساتف دولو سؤالهم أكبو من مخانهم فلتو مغنياتو إذا ما قلت زي أي ودا أني تهلنا طرحنا تسفر الغرض يودا تخوينو جن إذا سألمت إنك خنت أبات أمبنا حجز قبل بخاص انتهى خاطر عمل كنت ودا أدا أي تودا أنا زي ما قلت زي بنهنا لايف تايم دي ولا بدحر كنت ودا أندحر كوينا إذا سأل مثلا سابينا وتينا نلا خامدو تسأسأ تحفر له ما قلت كوي سلازي أنا زبل إت محبرة وشجر عنده رد عندي إت كبره مفتاون حدا خبتي كنحوي زقبا حمامنا إمبر أكوموديت كنقبره يبنا بقوايلا زتأكبا خاني بقوايلا يزفنطح سب بسنا حساب لأخن أكبر لنا بتمرت لأخن أكبر لنا إمبر بقوايلا ندحر أكيبنا كودا عبي قوايلا خال مستفترة بقوايلا خال فنطح سلازي نايتي سنا حساب مأكبينا مغت ألتا مسودة أنا نقبره محقواس دي ولا خالد انتولو أوكي كم زمشالو خمسة قنع خويني سمعنا تريكونا جن بقوايلا أكيبنا بوليتيكا خمورة إنا زبل ندحر كوينو جن أنا أو تزايد خمناون يحيش بحلاي مخنياتو تي لك نايتي هقدف عكايدا ندخلنا نتهقدف كل سعره أين خلينا سب أمرو نات أخنوت خردو لنا أي سب زخون سب ولا أبت بوليتيكا لخون زبل ولا أب نبيت سبي كركب يا خيد زبل ولا قلعت مسبهم كفالت أم حزام يا خيد زبل بتي أز خفلا واقع كندأ خا سب قتلكم زلوا سب يود خمزلوا كفلت اللهم داوم دم تيا كمزلوا كفلت اللهم قلعهم عبيتهم أربطتهم كلهم كم ترس لزي بلنا إخاني حنساب نابزي كم بندلم كم زندا جبرو إكسايز جبرو ترر يلكا أبزي أزخده قتال سبي أبزي أزخده سب حرد كل أتاقي سلديه بيو شوفون ويلو كافر كجبر كحجزي إلنا كن قسم زقبعنا كسي خازي كم زي مثلا نقول لك نخصم يزلوا عن البرسونال سلازي تي محبراوي سايدناتو رداني وقل برايورتنا هنا قل خوني يقول بالله حراي صبغ برغت هافتمران برغت يوحنس ودي زلهم نالباش ابزار اسي خت بلوت دلي اندحر الله خوينو ناي مودات عدل كبكا تزي كوينو نودينا مدبنا نايلم تي ناي كبرو نجر دبلكا تمونديو تي منسي خصاوت كل هاي كلاله كزامد يدليو ግን ግድን በተማዓልተ እኮ አይኮነን ከሆን ደለው ዋላ ተደም በተቃሞን ሲ ኣብ ተፈላለ አጋጣሚታት ጌርካ ኣብ ተፈላለ ከተማታት አሎ ሁቡባት ኣብ ደም በተቃሞ ደለው ደረፍትለው ንዖም ኣዳሊኻ ንዖም አስኒርካ ዑደት ክተግብሮም ነቲ ህዝቢ ነቲ መንሰይ ተዘናግዑ معلتي قد انت قنبر سنة 4 تزيمت تلك يكونن كبرس أبزخون أجزخ الدلوقات غيرها سلازي تي قومو قال دلو دينا نقوله نتقول دلو نما عنقالو يقولو نخوت تغينزي ببو وانو تخونه زحاشي ببو وانو مسكونها إذن جرزن ده ترسع خيدي قدنا شعوت زي كدنا خبلي خوليا سلازي تي بالنا تي غمزولو دلنا تصوتا قلز دلس لزلو كل ساعة زي كون سلمت عمت مولو ديكون بالين صوتان ساعة هو نسو مالتي alternative مرة معلت زي كونش alternative كوم عينت محبرة ونقر بمقبار سي اتليست مشان لقا خاوس كتوصو مالتي تردي هاني هو نتانات كاية زهبت مال الله هو أجيزي عدد أبا أمريكا وفلوتات دربت له أوروبا قومو سلازي كابكتا مانا كوتا عند زوار كاسي عري خمبر تسناقعو نتسب عري خمز الله لا تقورو even نابتي منقصقاس كمان كم زسطم تقورو مالتي صبو مراخبي إخا منسيات كاس لزخونتي مبزحتو تقاومو دلو منسي كلاله كزامد قالها صبو قاقات عمتها تفتر سلازي مالت كحسبولو زقبو مثلني كنا حسبولو كحسبولو بحافشة يا سيانا دي حسب صبو حراي يا بزوانه لو معلت دالي زنوركو تي واناوي كوناتات بزودينا لنا زمزل سومن خالد حسن كالا رسن كن راخبينا
كساب شعون خلاتنا سناي كنا يقولنا ثانك يو يغني لنا حوالينا سلام كنا